Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Febiola Mangar dari Fakultas Sastra di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Semester 3, NIM 2179202002. Saat ini saya akan membahas tentang grammar, yaitu pengertian grammar dan pengertian grammar menurut para ahli dan ke-16 tenses. Yang pertama, pengertian grammar. Grammar adalah seperangkat struktural yang mengatur komposisi klausa, frasa, dan kata-kata dalam bahasa alami. Apapun istilah ini juga mengacu pada studi tentang aturan-aturan ini. Dan bidang ini mencakup morfologi, sintaks, fonologi, sering dilengkapi dengan fonetik, semantik, dan pragmatik. Penggunaan grammar dalam bahasa Inggris sangatlah penting dan dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam menulis, berbicara, dan menginterpretasikan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Meskipun bukan untuk kegiatan sehari-hari, manfaat pengguna tata bahasa adalah mengembangkan seni penerjemahan, membantu memperoleh kosakata, memahami, meningkatkan pengetahuan yang nyata tentang kalimat, dan membangun pemahaman pemikiran konseptual tentang struktur bahasa Inggris. Sebagian besar media pembelajaran grammar dengan menggunakan buku terkadang masih sulit dipahami bagi sebagian orang yang banyak belum mengerti tentang grammar, karena peran guru juga sangat dibutuhkan sebagai pendamping, sehingga dalam hal ini aturan multimedia dalam bidang pembelajaran sangat diperlukan sebagai saran untuk dapat menumbuhkan minat belajar seorang, khususnya pembelajaran tata bahasa Inggris, agar dapat menyampaikan pesan kepada seseorang menggunakan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan seseorang sehingga tumbuh minat belajar. Dalam proses pembelajaran, multimedia memiliki fungsi yang menciptakan suasana interaktif bagi pengguna, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan daya tarik, kemauan dan imajinasi dalam pelajaran bahasa Inggris yang dianggap sulit, serta membantu pengguna dalam menerima dan mengelola informasi guna mencapai pembelajaran atau sasaran. Berikut pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Barbara Dickes 2007, dalam buku Tata Bahasanya untuk Semua Orang menyatakan bahwa pengertian tata bahasa paling sederhana menurutnya, tata bahasa adalah bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Mengapa demikian? Karena dari grammar, jelasnya lebih lanjut, kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dalam bahasa. Tidak lepas dari pembelajaran grammar, mulai dari kosakata dan fungsi, pola kalimat, ekspresi, dan makanan. Yang kedua, menurut Geoffrey Lintas 1982, dalam bukunya English Grammar for Today, mendefinisikan bahwa grammar sebagai tata bahasa mengacu pada mekanisme menurut cara kerja bahasa ketika digunakan untuk berkomunikasi, yaitu tata bahasa mengacu pada mekanisme menurut cara kerja bahasa ketika digunakan dalam berkomunikasi. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa grammar adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah bahasa bekerja untuk berkomunikasi. Yang ketiga, menurut Jeffrey Jogil, tata bahasa adalah seperangkat aturan yang mengatur strukturnya. Tata bahasa menentukan bagaimana kata-kata disusun menjadi satuan penuh arti. Artinya, tata bahasa suatu bahasa adalah seperangkat aturan yang mengatur struktur bahasa itu sendiri. Tata bahasa menentukan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk unit bahasa yang bermakna. Grammar di sini diartikan dengan jelas, di mana grammar diartikan sebagai seperangkat aturan untuk membentuk bahasa agar memiliki arti atau dapat dipahami. Yang keempat, terakhir, menurut Michael Swain 2005, dalam bukunya Particle English Usage,
Beliau menggemukakan pendapatnya tentang definisi grammar. Menurutnya, tata bahasa adalah aturan yang menunjukkan bagaimana kata-kata digabungkan, disusun, atau diubah untuk menunjukkan jenis makna tertentu. Dan yang pembahasan kedua, pengertian tenses. Tenses dalam bahasa Inggris berarti waktu atau time. Kata tenses berarti kata kerja atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu. Dalam tata bahasa, tenses adalah kategori yang menetapkan suatu situasi pada waktunya, untuk menunjukkan kapan suatu situasi sedang berlangsung. Urutan kata dasar bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Inggris. Umumnya dimulai dengan kata subjek, diikuti oleh kata kerja yang disebut predikat, dan kemudian objek, menunjukkan bentuk lampau atau masa depan, hanya dimasukkan kata-kata yang menunjukkan waktu dalam sistem yang sangat teratur. Pembahasan ketiga yaitu ke-16 tenses berserta rumus dan contohnya. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Dalam bentuk sederhana, peristiwa atau kejadian yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan sehari-hari, peristiwa atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan waktu, dan mengungkapkan kebenaran umum. Rumusnya, subject plus verb 1, S or ES, plus object. Negatifnya, subject plus do or does, plus not plus verb 1, plus object. Do or does plus subject plus verb 1 plus object. Pada contoh kalimatnya, plus she opens the door, minus she does not opens the door. Question, does she opens the door? Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, situasi, atau peristiwa yang sedang terjadi pada waktu yang dibicarakan. Pada rumusnya, subject plus to be plus verb ing plus object. Subject plus to be plus not plus verb ing plus object. To be plus subject plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, plus we are studying English now, minus we are not studying English now. Question, are we studying English now? Yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang terjadi di masa lampau dan masih berpengaruh sampai sekarang. Rumusnya, plus subject plus have or has plus verb 3 plus object, minus subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Question, have or has plus subject plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya, plus you have made me angry, minus you have not made me angry. Question, have you made me angry? Yang keempat, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu. Present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Present perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Untuk rumusnya, subject plus has or have plus been plus verb ing plus object. Subject plus has or have plus not plus been plus verb ing plus object. Have, has or have plus subject plus been plus verb ing plus object. Pada contoh kalimatnya, plus they have been waiting in the house since 2 p.m.
Minus, they have not been waiting in the house since 2 p.m. Question, have they been waiting in the house since p.m.? Yang kelima, simple past tense. Simple past tense ini berfungsi untuk menjabarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumusnya, subject plus to be, was or were plus object. Subject plus to be, was or were plus not plus object. Was or were plus subject plus object. Contoh pada kalimatnya, he was a teacher. Minus, he was not a teacher. Question, was he a teacher? Yang keenam, past continuous tense. Past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Untuk rumusnya, subject plus was or were plus verb ing plus object. Subject plus was or were plus not plus verb ing plus object. Was or were plus subject plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, Rini was reading comic when Lucy come. Minus, Rini was not reading comic when Lucy come. Question, was Rini reading comic when Lucy come? Yang ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu kejadian lainnya terjadi. Untuk rumusnya, subject plus had plus verb 3 plus object. Subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Had plus subject plus verb 3 plus object. Contoh pada kalimatnya, I had read the book 3 times. I had not read the book 3 times. Had I read the book 3 times? Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk mengatakan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Fungsi lain dari pusat perfect continuous tense adalah digunakan untuk menyatakan betapa lama suatu kejadian terjadi di masa lampau. Untuk rumusnya, subject plus had plus been plus verb ing plus object. Subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Had plus subject plus verb ing plus object. Pada contoh kalimatnya, I had been waiting here for 2 hours before finally the bus come. I had not been waiting here for 2 hours before finally the bus come. Had I been waiting here for 2 hours before finally the bus come? Yang kesembilan, simple future tense. Tenses ini digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa depan. Untuk rumusnya, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Pada contoh kalimatnya, you will win. You will not win. Will you win? Yang ke-10, future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Pada contoh rumusnya, subject plus will or shall plus be plus verb ing plus object. Subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing plus object. Will or shall plus subject plus be plus verb ing plus object. Untuk contoh kalimatnya, you will be sleeping. You will not be sleeping. Will you be sleeping? Yang ke-11, future perfect tense. Future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan sudah selesai
atau akan terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk rumusnya, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Untuk contoh pada kalimatnya, we will have arrived in school at 7 o'clock. We will not have arrived in school at 7 o'clock. Will we have arrived in school at 7 o'clock? Yang ke-12, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense ini digunakan untuk berbicara tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Untuk rumusnya, subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Untuk contoh pada kalimatnya, we will have arrived in school at 7 o'clock. We will not have arrived in school at 7 o'clock. Will we have arrived in school at 7 o'clock? Yang ke-12, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense ini digunakan untuk berbicara tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Untuk rumusnya, subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Pada contoh kalimatnya, you will come to my party if I invite you. You will not come to my party if I invite you. Will you come to my party if I invite you? Yang ke-14, past future continuous tense. Tenses ini menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung pada masa lampau tetapi tidak terlaksana. Untuk rumusnya, subject plus would plus be plus verb ing plus object. Subject plus would plus not plus verb ing plus object. Would plus subject plus verb ing plus object. Pada contoh kalimatnya, I will be attending the conference if I were in Jakarta. I will not be attending the conference if I were in Jakarta. Will I be attending the conference if I were in Jakarta? Yang ke-15, past future perfect tense. Past future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sudah selesai pada waktu tetapi tidak terjadi. Untuk rumusnya, subject plus would or should plus have plus verb 3 plus object. Subject plus would or should plus not plus have plus verb 3 plus object. Would or should plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya, you would have come to my party last week if you had been invited. You would not have come to my party last week if you had been invited. Would you have come to my party last week if you had been invited? Yang terakhir, yang ke-16, past future perfect continuous tense, yang digunakan untuk memberitahukan beberapa lama suatu aksi yang akan sudah sedang berlangsung pada masa lampau tetapi tidak terlaksana karena disebabkan hal lain. Untuk rumusnya, subject plus would plus should plus have plus been plus verb ing plus object. Subject plus would plus should plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Would or should plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Pada contoh kalimatnya,
I would have been staying in Canada for a year, but I had been sick. I would not have been staying in Canada for a year, but I had been sick. Would I have been staying in Canada for a year, but I have been sick? Sampai di sini pembahasan saya tentang grammar, pengertian grammar menurut para ahli, dan ke-16 tenses beserta rumus dan contohnya. Saya ucapkan terima kasih.